Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. This is Sir Abbas and you are watching Sir Abbas English Academy YouTube channel. In today's class, we will study about a poem Under the Greenwood Tree written by William Shakespeare. And this poem is also included in first year syllabus of Karachi Board. आज हम एक नज़म के बारे में पढ़ेंगे जिसका नाम है अंडर द ग्रीनवुड ट्री, जिसके राइटर हैं शेक्सपियर। शेक्सपियर ने नज़म लिखी है और ये नज़म कराची बोर्ड के फर्स्ट ईयर के सिलेबस में भी शामिल है। सो लेट्स स्टार्ट द क्लास। फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल स्टडी अबाउट द इंट्रोडक्शन ऑफ द पार्ट ऑफ दिस पोम। सबसे पहले हम इस नज़म के शायर के बारे में कुछ पढ़ते हैं। शेक्सपियर वॉज एन इंग्लिश पोइट, प्ले राइट एंड एक्टर। शेक्सपियर एक अंग्रेज़ शायर, ड्रामा निगार और अदाकार थे। ही वॉज बोर्न ऑन 26 अप्रैल 1564 इन स्ट्रैटफोर्ड अपॉन एवन। वो 26 अप्रैल 1564 को स्ट्रैटफोर्ड अपॉन एवन में पैदा हुए। हिज फादर वॉज अ सक्सेसफुल लोकल बिजनेसमैन एंड हिज मदर वॉज द डॉटर ऑफ अ लैंड ऑनर। उनके वालिद एक कामयाब मकामी ताजिर थे और उनकी वालिदा एक ज़मींदार की बेटी थी। Shakespeare is widely regarded as the greatest writer in the English language and the world's preeminent dramatist. शेक्सपियर को अंग्रेज़ी ज़बान का सबसे बड़ा अदीब और दुनिया का सबसे बड़ा ड्रामा निगार समझा जाता है। He is often called England's national poet and nicknamed the Bard of Avon. उन्हें अक्सर इंग्लैंड का कौमी शायर कहा जाता है और उन्हें बार्ड ऑफ एवन का लक़ब दिया जाता है। He wrote about 38 plays, 154 sonnets, 2 long narrative poems and a few other verses, of which the authorship of some is uncertain. उन्होंने तकरीबन 38 ड्रामे, 154 सोनेट, 2 तवील नैरेटिव लॉन्ग पोएम्स, 2 तवील दास्तानी नज़में लिखी और चंद दीगर अशार भी लिखे, जिनमें से बाज़ की तसनीफ़ गैर यकीनी है, यानी कि उसमें शक व शुबहात हैं कि ये इनकी तसनीफ़ है, इन्होंने लिखे भी हैं या नहीं। His plays have been translated into every major language, living language and are performed more often than those of any other playwright. उनके ड्रामों का हर बड़ी ज़बान में तर्जुमा किया गया है और किसी भी दूसरे ड्रामा निगार के ड्रामों के मुकाबले में इनके ड्रामे ज़्यादा कसरत से पेश किए जाते हैं। मैरिज एंड कैरियर, शादी और मुस्तकबिल। शेक्सपियर मैरिड एन हैथवे एट द एज ऑफ 18। शेक्सपियर ने 18 साल की उम्र में एन हैथवे से शादी की। शी वाज 8 years older than him। वो उनसे 8 साल बड़ी थी। दे हैड 3 children, सोजाना एंड ट्विंस, हैमलेट एंड जॉडिथ। उनके 3 बच्चे थे, सोजाना और जुड़वा बच्चे हैमलेट एंड जॉडिथ। आफ्टर हिज मैरिज इंफॉर्मेशन अबाउट हिज लाइफ बिकेम वेरी रेयर। शादी के बाद उनकी ज़िंदगी के बारे में मालूमात बहुत ही कम हैं। बट ही इज़ थॉट टू हैव स्पेंड मोस्ट ऑफ हिज टाइम इन लंदन राइटिंग एंड परफॉर्मिंग इन हिज प्लेस। लेकिन उनके बारे में ये ख्याल किया जाता है कि शादी के बाद उन्होंने अपना ज़्यादातर वक्त लंदन में ड्रामास लिखने और परफॉर्म करने में गुजारा। Between 1585 and 1592, he began a successful career in London as an actor, writer, and part owner of a playing company called the Lord Chamberlain's Men, later known as the King's Men. 1585 और 1592 के दरमियान उन्होंने लंदन में अपने कामयाब मुस्तकबिल का आगाज़ किया, एक अदाकार मुसन्निफ़ की हैसियत से, और एक प्लेइंग कंपनी, ड्रामा साज कंपनी जिसका नाम चैम्बरलिन्स मैन और बाद में उसको किंग्समैन के नाम से जाना जाता है, उनके साथ एक पार्टनरशिप की हैसियत से अपने कामयाब मुस्तकबिल का आगाज़ किया। रिटायरमेंट एंड डेथ। Around 1613, at the age of 49, he retired to Stratford, where he died 3 years later. तकरीबन 1613 में 49 साल की उम्र में वो स्ट्रैटफोर्ड वापस चले गए, जहाँ पर 3 साल बाद उनकी मौत हो गई। फ्यू रिकॉर्ड्स ऑफ शेक्सपियर्स प्राइवेट लाइफ सर्वाइव। शेक्सपियर की निजी ज़िंदगी के बारे में चंद रिकॉर्ड्स ही बाकी हैं। ही डाइड ऑन 23 अप्रैल 1616 एट द एज ऑफ 52। 23 अप्रैल 1616 को 52 साल की उम्र में उनका इंतकाल हो गया। ही डाइड विद इन अ मंथ ऑफ साइनिंग हिज विल, अ डॉक्यूमेंट विच ही बिगिंस by describing himself as being in perfect health। वो अपनी वसीयत पर दस्तखत करने के 1 माह के अंदर अंदर इंतकाल कर गए और उन्होंने अपनी वसीयत का आगाज़ जिस टॉपिक से, जिस हेडिंग से किया था वो थी परफेक्ट हेल्थ। इन हिज विल शेक्सपियर लेफ्ट द बल्क ऑफ हिज लार्ज एस्टेट टू हिज एल्डर डॉटर सोजाना। अपनी वसीयत में शेक्सपियर ने अपनी जायदाद का बहुत बड़ा हिस्सा अपनी बड़ी बेटी सोजाना के नाम किया था। हिज वर्क, उनके काम। शेक्सपियर प्रोड्यूस मोस्ट ऑफ हिज नॉन वर्क बिटवीन 1589 एंड 1613।
شیکسپیئر نے 1589 اور 1613 کے درمیان اپنا زیادہ تر جانا پہچانا کام تیار کیا. His early plays were mainly comedies and histories, and these work remain regarded as some of the best work produced in these genres. ان کے ابتدائی ڈرامے بنیادی طور پر مزاحیہ اور ہسٹری سے ریلیٹڈ تھے اور ان کے کاموں کو اس طرز میں تیار کردہ بہترین کاموں میں شمار کیا جاتا ہے. He then wrote many tragedies until about 1608, including Hamlet, Othello, King Lear, and Macbeth, considered some of the finest work in the English language. اس کے بعد انہوں نے تقریباً 1608 تک بنیادی طور پر ٹریجڈیز لکھیں جن میں ہیملیٹ، اوتھیلو، کنگ لیئر اور میکبیتھ شامل ہیں جنہیں انگریزی زبان میں بہترین کام سمجھا جاتا ہے. In his last phase, he wrote tragicomedies also known as romances and collaborated with other playwrights. اپنے آخری لمحات میں انہوں نے ٹریجی کامیڈیز ڈراماز لکھے جنہیں رومانس ڈراماز بھی کہا جاتا ہے اور دوسرے ڈرامہ نگاروں کے ساتھ مل کر بھی کام کیا. Shakespeare's plays remain highly popular today and are constantly studied, performed, and reinterpreted in diverse cultural and political contexts throughout the world. شیکسپیئر کے ڈرامے آج بھی بہت مقبول ہیں اور پوری دنیا میں ثقافتی اور سیاسی سیاق و سباق کے لحاظ سے ان کے ڈراماز مسلسل پڑھے جاتے ہیں، پرفارم کیے جاتے ہیں اور ان کی دوبارہ تشریحات کی جاتی ہیں. First of all, let's discuss about the background of the poem. This poem is a charming lyrical song taken from his delightful comedy As You Like It. یہ نظم ایک دلکش نغمہ ہے جو کہ شیکسپیئر کے لکھے ہوئے کامیڈی ڈرامہ As You Like It سے لیا گیا ہے. It occurs in Act 2, Scene 5. اور یہ نغمہ اس ڈرامے کے ایکٹ نمبر 2 اور سین نمبر 5 میں موجود ہے. This short song is sung by Lord Amos, who is attending on the banished Duke. یہ نغمہ لارڈ ایمس نے گایا ہے جو کہ ڈیوک کے ساتھ ایک جلا وطنی کی زندگی بسر کر رہا ہے. whose dominance have been usurped by his wicked brother Frederick as a result of the country intrigues. ڈیوک کا ایک بھائی جس کا نام فریڈرک ہے، فریڈرک نے ڈیوک سے اس کی تمام سلطنت، جائیداد، ملکی سازشوں کے نتیجے میں چھین لی اور اس کو جلا وطن کر دیا تھا. Lord Emmons praises the forest life and says that life in the forest is free, comfortable, and full of pleasure because there is no enemy there except winter and rough weather. Lord Emmons جنگل کی زندگی کی تعریف کرتے ہوئے کہتا ہے کہ جنگل میں زندگی آزاد، آرام دہ، لذت اور خوشیوں سے بھرپور ہے کیونکہ وہاں سردی اور خراب موسم کے علاوہ کوئی بھی دشمن نہیں ہے. Under the greenwood tree, in this line greenwood tree mean جنگلات، ہرے بھرے جنگلات کے نیچے. who loves to lie with me, کون ہے جو رہنا چاہتا ہے میرے ساتھ. in this line love mean want، خواہش کرنا، چاہنا، and lie mean live، رہنا. and turn his merry note. in this line turn mean sing، اس لائن میں turn کا مطلب ہے sing، گانا، and merry mean sweet، میٹھے، and note mean song، نغمے. کہ کون ہے جو رہنا چاہتا ہے میرے ساتھ اور میٹھے نغمے گانا چاہتا ہے. unto the sweet bird's throat. in this line unto means ساتھ، with، and sweet bird's throat mean کہ پرندوں کے میٹھے نغموں کے ساتھ. کہ کون ہے جو رہنا چاہتا ہے میرے ساتھ ان ہرے بھرے جنگلات کے نیچے اور پرندوں کی خوبصورت آوازوں کے ساتھ مل کر اپنے میٹھے نغمے گانا چاہتا ہے. come hither, come hither, come hither. hither mean here، یہاں، یہاں آؤ، یہاں آؤ، یہاں آؤ. here shall he see no enemy، یہاں پر وہ کوئی بھی دشمن نہیں دیکھے گا. but winter and rough weather. in this line but mean except، کہ سوائے سردی اور خراب موسم کے. So in these lines, the singer is giving an open invitation to anyone who wishes to join him in the forest of Eden. ان لائنس میں جو سنگر ہے جو نغمہ گا رہا ہے یہ وہ ایڈن کے جنگل میں جو بھی اس کے ساتھ شامل ہونا چاہتا ہے وہ اسے کھلی دعوت دے رہا ہے. The singer desires the newcomer to rest under the shady trees and sing a song in such a manner that his voice mingles with the sweet notes of the bird to produce one single harmony. گلوکار جو سنگر ہے نغمے جو گا رہا ہے یہ اس کی یہ خواہش ہے کہ ہر نیا آنے والا ان سایہ دار درختوں کو نیچے آرام کرے اور اس طریقے سے گانا گائے کہ اس کی آواز پرندوں کی میٹھی آوازوں کے ساتھ مل کر ایک ہی سر پیدا کرے. The singer reminds that the life of the forest is free from all enmity and petty rivalries. سنگر یہ یاد دلاتا ہے کہ جنگل کی زندگی تمام دشمنیوں اور چھوٹے چھوٹے مقابلوں سے بالکل آزاد ہے.
The only snag in the life of the forest is the unpleasant and unbearable wind. जंगल की ज़िंदगी में सिर्फ एक ही प्रॉब्लम है, एक ही मसला है जिसका किसी को भी सामना करना है, वो है एक नाखुशगवार मौसम और नाकाबिल बर्दाश्त मौसम सरमा की चलती हुई ठंडी हवाएं. If one is brave and willing enough to endure the harshness of the weather, the life of the forest is almost an ideal one. अगर कोई बहादुर है और मौसम की सख्ती को बर्दाश्त करने के लिए तैयार है तो जंगल की ज़िंदगी उसके लिए एक मिसाली ज़िंदगी है. Who dots ambition shun? In this line, dots mean does. Dots it's all English word. ये all English का word है. In modern English it is called does. Modern English में इसका मतलब है does. DOES does. And ambition mean ख्वाहिश होना and shun mean avoid बचना. So the meaning of this line is who does ambition shun? कौन है जो बचना चाहता है? मतलब ये कि दुनियावी साजिशों से, दुनियावी मसाइल से कौन है जो बचना चाहता है. एंड लव्स टू लिव इन द सन, और रहना चाहता है इस खुली फ़िज़ा में. लिव इन द सन, खुली फ़िज़ा के नीचे. सीकिंग द फूड ही ईट्स. सीकिंग मीन सर्च, तलाश करना, और अपना खाना वो खुद तलाश करे. एंड प्लीज विद व्हाट ही गेट्स. प्लीज मीन सेटिस्फाइड, और उसी से वो मुतमिन रहे जो कुछ भी उसे खाने को मिल जाए. कम हिदर, कम हिदर, कम हिदर. हिदर मीन यहाँ आओ, यहाँ आओ, यहाँ आओ. हेयर शैल ही सी नो एनिमी, यहाँ पर वो कोई भी दुश्मन नहीं देखेगा. बट विंटर एंड रफ वेदर, सिवाय सर्दी और ख़राब मौसम के. सो इन दीज लाइन्स द सिंगर इज़ लाइंग डाउन सर्टेन कंडीशंस टू बी फुलफिल्ड बाय वन हु विशेस टू कम एंड पास हिज लाइफ इन द फॉरेस्ट ऑफ एडन. इस लाइन में गुलकार जो सिंगर है, गाने वाला, वो जंगल में आकर जो शख्स भी रहना चाहता है उसके सामने कुछ शराइत रख रहा है. इन द फर्स्ट प्लेस, सबसे पहले तो सच अ पर्सन शुड हैव नो वर्ल्डली विशेस, कि ऐसा शख्स जो जंगल में आकर अपनी ज़िंदगी गुजारना चाहता है उसको कोई भी दुनियावी ख्वाहिशात नहीं होनी चाहिए. ही शुड नॉट बी मेटलिस्टिक इन हिज अप्रोच एंड शुड नेवर रन आफ्टर फेम, वेल्थ, पावर एंड ग्लोरी, कि उसके अंदर दुनियावी ख्वाहिशात बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए, दुनियादार वो नहीं होना चाहिए. और ऐसे शख्स को शोहरत, दौलत, जाहो जलाल, इन चीज़ों के पीछे बिल्कुल भी नहीं भागना चाहिए. ही शुड बी विलिंग टू पास हिज लाइफ इन द ओपन एटमॉस्फेयर अंडर द ब्राइट सन. ऐसे शख्स को खुली फ़िज़ा के नीचे रहने की ख्वाहिश होनी चाहिए. ही शुड लुक फॉर his own sustenance and nourishment and should be contented with whatever he gets to eat. और ऐसे शख्स को अपना रिस्क, अपनी रोज़ी खुद ही तलाश करनी है और अपनी परवरिश भी खुद ही करनी है, और जो कुछ भी उसे खाने को मिले उस पर उसको राज़ी रहना चाहिए, उस पर उसको कनाअत करनी चाहिए. द सिंगर reiterates that life of the forest is free from all anxieties, problems and difficulties except the unpleasantness of the chilly winter weather. सिंगर जो गाने वाला है वो इस अपनी बात को दोबारा दोहराता है कि जंगल की ज़िंदगी सर्दी के मौसम की नाखुशगवार हालत के अलावा तमाम परेशानियों, मसाइल और मुश्किलात से बिल्कुल आज़ाद है. So the conclusion of the poem is that this poem teaches us about the beauty and benefits of a life in nature. ये नज़म हमें कुदरत की खूबसूरती और उसके फ़वाइद के बारे में हमें बताती है. It is relaxing, free from the evils of civilization and filled with beautiful things such as bird song. कि कुदरत की ज़िंदगी ये आरामदेह है, माशरे की बुराइयों से बिल्कुल पाक है और ख़ूबसूरत आवाज़ों से भरी हुई है, जैसे कि परिंदों के नगमों की आवाज़ें. So nature can provide humans विद अ फुलफिलिंग एंड हैप्पी लाइफ. तो लिहाजा कुदरत इंसानों को एक पुरसकून और खुशगवार ज़िंदगी फराहम कर सकती है. नाउ वी विल डिस्कस सम इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन ऑफ दिस पोम. अब इस पोएम से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर ये हम स्टडी करेंगे. क्वेश्चन नंबर 1, ब्रीफली इलेबोरेट द लाइन्स हियर शैल ही सी नो एनिमी बट विंटर एंड रफ वेदर. इन लाइनों की वजाहत करें. Here shall he see no enemy but winter and rough weather. In these lines, the poet asserts that the life of the forest is free from tension and troubles. कि इन लाइनों में शायर ये कहता है कि जंगल की ज़िंदगी तमाम मसाइल और परेशानियों से बिल्कुल आज़ाद होती है. इन फॉरेस्ट लाइफ यू विल नॉट बिकम द विक्टिम ऑफ एक्सटर्नल टॉर्चर. कि जंगल की ज़िंदगी में आपको बैरूनी साजिशों, बैरूनी तकलीफ़ का बिल्कुल भी सामना नहीं करना पड़ेगा. एक्सेप्ट विंटर एंड रफ वेदर.
which harm you physically but tolerable. سوائے خراب موسم کے جو کہ آپ کو جسمانی طور پر نقصان پہنچاتا ہے لیکن یہ قابل برداشت ہے. and will heal with the passage of time. اور اس سے پہنچنے والے زخم وقت کے ساتھ ساتھ بھر جاتے ہیں. Question number 2. What is the central idea of the poem Under the Greenwood Tree? Under the Greenwood Tree اس poem کا central idea کیا ہے؟ ولیم شیکسپیئر was the great explorer of the minds. ولیم شیکسپیئر کو انسانوں کے ذہن کو پڑھنے والا شخص کہا جاتا ہے. اسپیکس تھرو دا ٹرنک آف لارڈ ایمنس ڈیڈ. وہ لارڈ ایمنس کی زبان کے ذریعے سے ہمیں یہ بتانا چاہتا ہے کہ دا لائف آف دا فارسٹ از فار بیٹر دین دا سٹی لائف. جنگل کی زندگی شہر کی زندگی سے کہیں زیادہ بہتر ہے. دا سٹی لائف از فل آف وریز پرابلمس ہرڈلس اینڈ کنسپائریسیز. شہر کی زندگی پریشانیوں مسائل رکاوٹوں اور سازشوں سے بھری ہوئی ہے. while these sort of problems are absent in the forest life. جبکہ جنگل کی زندگی میں یہ تمام چیزیں موجود نہیں ہوتی except winter and rough weather. سوائے سردی اور خراب موسم کے. these types of elements are endurable. اور سردی خراب موسم جیسی چیزیں یہ قابل برداشت ہیں. Question number 3. Briefly describe the kind of life to which the listeners are invited by the song. اس نغمے میں سننے والوں کو کس طرح کی زندگی گزارنے کی دعوت دی جا رہی ہے. By this song, Lord Amos in the play As You Like It, living a life of exile, is inviting the listeners to come and lead a simple but pleasant forest life. شیکسپیئر کے ڈرامے ایز یو لائک اٹ میں لارڈ ایمس جو کہ جلاوطنی کی زندگی بسر کر رہا ہے وہ اپنے سننے والوں کو دعوت دے رہا ہے کہ وہ آئیں اور جنگل کی سادہ اور خوشگوار زندگی بسر کریں. اٹ از اے لائف کوائٹ سیف فرام اینی ریولری اور اینیمیٹی. یہ ایسی زندگی ہے جو کہ دشمنیوں اور مقابلوں سے بالکل آزاد ہے. ایکسیپٹ دا رفنیس آف ویدر. یہاں پہ صرف موسم کی خرابی کا سامنا کرنا پڑتا ہے. سو آل لسنرس آر انوائٹیڈ ٹو لیو دیئر. تو تمام سننے والوں کو وہاں پر آ کر زندگی بسر کرنے کی دعوت دی جا رہی ہے. Question number 4. According to William Shakespeare, who is the enemy of a man? کہ ولیم شیکسپیئر کے مطابق انسان کا دشمن کون ہے؟ According to William Shakespeare, the biggest enemy of a man is man. ولیم شیکسپیئر کے مطابق انسان کا سب سے بڑا دشمن انسان ہی ہوتا ہے. Because a man can fight with the wild beasts. کیونکہ انسان جنگلی درندوں سے تو لڑ سکتا ہے. But he cannot take over a black sheep. لیکن وہ منافقین سے نہیں لڑ سکتا. A man steps into whose back who has trusted on him. کہ ایک انسان جس پہ وہ بھروسہ کرتا ہے اور وہی شخص اس کی پیٹھ پہ آگے خنجر گھونپ دے تو ایسے انسان کو انسان کا سب سے بڑا دشمن کہا گیا ہے. Question number 5. What is the philosophical idea behind the poem Under the Greenwood Tree? Under the Greenwood Tree اس poem میں اس نظم میں philosophical ideas جو بیان کیے گئے ہیں ان کے بارے میں بتائیں. There are 2 ideas behind the poem. اس نظم میں 2 philosophical ideas بیان کیے گئے ہیں. First is that سب سے پہلا یہ کہ the nature invites you to come and enjoy its beauty and charm. قدرت آپ کو دعوت دے رہی ہے کہ آپ آئیں اور اس کی خوبصورتی اور دلکشی کو انجوائے کریں. If you wish to live a calm, peaceful and healthy life, اگر آپ گزارنا چاہتے ہیں ایک پرسکون پرامن اور صحت والی زندگی, and if you do not have any material desires, اور آپ کی کوئی دنیاوی خواہشات بھی نہیں ہیں, you should come here, تو آپ کو یہاں پر آنا چاہیے. Nature at its best in the forest. قدرت جس کا نظارہ جنگل میں بہترین طریقے سے دیکھا جا سکتا ہے, is welcoming you, all having opened its arms. آپ کو کھلے دل کے ساتھ وہ خوش آمدید کہہ رہی ہے. The other idea is that دوسرا آئیڈیا اس نظم میں جو بیان کیا گیا ہے وہ یہ ہے کہ the biggest enemy of a man is man. کہ انسان کا سب سے بڑا دشمن انسان ہی ہوتا ہے. Because a man can fight with wild beasts. کیونکہ انسان جنگلی درندوں کے ساتھ تو لڑ سکتا ہے. But he cannot take over a black sheep. لیکن وہ منافقین سے نہیں لڑ سکتا. And a forest is the place. اور جنگل ایک ایسی جگہ ہوتی ہے ڈیوائڈ آف یور ریئل اینیمی جو کہ اس طرح کے دشمنوں سے بالکل آزاد ہوتی ہے. سو کم اینڈ لیو ہیئر. تو یہاں پر آئیں اور اپنی زندگی بسر کریں. واٹ کمپیلس لارڈ ایمس ٹو سنگ اے سانگ انڈر دا گرین ووڈ ٹری. لارڈ ایمس نے یہ نغمہ انڈر دا گرین ووڈ ٹری کس وجہ سے گایا؟ لارڈ ایمس ڈراز اے ریئل پکچر آف دس میٹریلسٹک ورلڈ تھرو دا پوم. لارڈ ایمس اس نغمے کے ذریعے سے اس دنیا دار دنیا کا تصویری خاکہ بناتا ہے. لارڈ ایمس ون آف اے گروپ آف نوبل مین. لارڈ ایمس اٹ از ناٹ اے نیم آف اے سنگل پرسن. لارڈ ایمس یہ کسی ایک شخص کا نام نہیں ہے. اٹس دا گروپ آف پیپل. یہ کچھ افراد پر مشتمل ایک گروپ کا نام ہے. اس لیونگ اے لائف آف ایگزال ان دا فارسٹ آف ایڈن ود دا ڈیوک. جو کہ ڈیوک کے ساتھ ایڈن کے جنگلات میں جلا وطنی کی زندگی بسر کر رہا ہوتا ہے.
who has been robbed of his dominion by his brother named Frederick. ड्यूक का एक भाई जिसका नाम फ्रेडरिक होता है वो ड्यूक से उसकी तमाम सल्तनत और जायदाद छीन कर उसको जिला वतन कर देता है. That's why he invites the people to come in the forest and live in free manner. इसीलिए लॉर्ड एमस वो लोगों को दावत देता है कि वो जंगल में आएं और आज़ादाना तरीके से अपनी ज़िंदगी बसर करें. क्वेश्चन नंबर 7. हु इज़ सिंगिंग अ सॉन्ग अंडर द ग्रीन वुड ट्री एंड वाई? अंडर द ग्रीन वुड ट्री ये नगमा कौन और क्यों गा रहा है? लॉर्ड एमस इज़ द सिंगर ऑफ द सॉन्ग अंडर द ग्रीन वुड ट्री. लॉर्ड एमस ये नगमा गा रहा है अंडर द ग्रीन वुड ट्री. लॉर्ड एमस इज़ इन्वाइटिंग द पीपल टू कम एंड एंजॉय द नेचर. लॉर्ड एमस ये लोगों को दावत दे रहा है कि वो जंगल में आए और यहाँ के कुदरती नज़ारों को एंजॉय करें. बिकॉज इट डज नॉट हार्म मच, क्योंकि ये चीज़ें उनको ज़्यादा नुकसान नहीं पहुँचाएंगी. अ पर्सन हैज़ टू फेस ओनली टू एनिमीज़ इन द फॉर्म ऑफ विंटर एंड रफ वेदर. यहाँ पर सिर्फ दो तरह के दुश्मनों का उनको सामना करना पड़ेगा, सर्दी और ख़राब मौसम. विच में क्रिएट सम ट्रबल्स बट दीज ट्रबल्स कैन बी टॉलरेटेड. जो कि उनके लिए कुछ तकलीफ़ पैदा कर सकती हैं, लेकिन ये तकलीफ़ बर्दाश्त की जा सकती हैं. क्वेश्चन नंबर 8. एलैबोरेट द लाइन्स हु डॉट एम्बिशन एंड लव्स टू लिव इन द सन. इन लाइनों की वजाहत करें. हु डॉट एम्बिशन एंड लव्स टू लिव इन द सन. In these lines, the poet communicates only to those person who does not have desires to enjoy the luxurious life. इन लाइनों में शायर उन लोगों से मुखातिब है जो दुनियावी आसाइशों से भरपूर ज़िंदगी गुजारने की ख्वाहिश नहीं रखते. एंड वांट टू लिव इन द ओपन एयर इन द वुड्स. और जंगलात में खुली फ़िज़ा के नीचे वो अपनी ज़िंदगी बसर करना चाहते हैं. वेयर ही हैज़ टू हंट हिट्स ऑन. जहाँ पर उनको अपना खाना खुद तलाश करना है, खुद शिकार करना है. एंड मेक यूर सेल्फ सेटिस्फाइड विद व्हाट ही गेट्स. और जो कुछ भी उनको खाने के लिए मिले उसी पर वो राज़ी रहें और मुतमिन रहें. क्वेश्चन नंबर 9. हाउ इज़ द सॉन्ग अंडर द ग्रीन वुड ट्री रिलेवेंट टू ड्यूक्स सिचुएशन. अंडर द ग्रीन वुड ट्री ये नगमा ड्यूक की सिचुएशन से कैसे ताल्लुक़ रखता है? लॉर्ड एमस sang दिस सॉन्ग फॉर ड्यूक सीनियर. लॉर्ड एमस ने ड्यूक सीनियर के लिए नगमा गाया. एंड इट इज़ मच रिलेवेंट टू ड्यूक सिचुएशन. और ये ड्यूक की सिचुएशन से बहुत ज़्यादा ताल्लुक़ रखता है. अकॉर्डिंग लॉर्ड एमस के मुताबिक देयर आर अ लॉट ऑफ एनिमीज़ ऑफ द किंग इन द सिटी इंक्लूडिंग हिज ब्रदर. कि शहर की ज़िंदगी में बादशाह के बहुत ज़्यादा दुश्मन होते हैं जिनमें उनका अपना भाई भी शामिल होता है. वाइल इन द फॉरेस्ट देयर इज़ नो एनिमी ऑफ किंग. जंगल में बादशाह का कोई भी दुश्मन नहीं होता. दे नीड ओनली टू बियर विंटर एंड रफ वेदर. वहाँ पर सिर्फ बादशाह को सर्दी और ख़राब मौसम बर्दाश्त करना होता है. Hope all of you have cleared all the points regarding today's class. If you have any question regarding today's class, so you can write down your question down in comment section. आज की क्लास से रिलेटेड अगर आपके माइंड में कोई भी क्वेश्चन है जो आप पूछना चाहते हैं तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में अपने क्वेश्चन लिख सकते हैं. इंशाअल्लाह we will meet in next class with a new topic. Till then, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू.